কোনো বেলায় হামবাই তিনি जों প্রেস মিট माता गगना निंखा जोंनि प्रथम एग्जीक्यूटिव कमिटिनि मीटिंग थांगायसे आंनि लगे दङ जोंनि एम राजेश त्रिपुरा এবং जों जतनो दिनै इसी मीटिंग उपस्थित जोंनि सीएम दङ all executive members CEO additional CEO POs and other special officers बर'बो दङ जों दिनै अर' क्षमतायाव आसुगनायनि परेनो बिग रिफर्म खालामनायनि बाथ्राखौ जों थाङै दङ उइलानो जों दिनै एजेन्डायाव नारगमानि जे पुलिस TTADC Police Act 1997 पुलिस रिक्रुटमेन्ट खालामनायनि बागै 1997 जे आइन खालामजागमानि आ आइनो सम्पूर्णभावे चीनी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पुलिस रिक्रुटमेंट खायनानि उनथं आबो जों दिनै इसी मीटिंग डिसीजन नाग एंड अकॉर्डिंगली चीनी इसी मीटिंग थेके स्टेट गवर्नमेंट आबार हर जागने जोनो फंड एलोकेट खालायदि इट हैज ऑलरेडी बीन signed and agreed by the governor mo ekta ain tong mo aino porinot जा स्टेट गवर्नमेंट जोनो फान्ड रहर दी जों पुलिस रिक्रुट खायनि जों दिनै ऐतिहासिक एक सिद्धांत नाहारका तारपरे जों अर सिद्धांत नाहारका जे टाउन कमिटी एडीसी ओं सिनाय ताबु 18टा टाउनशिप जोंनि एडीसी एरिया बिसिंगो आबनो जों जेंसिनाय आइसे आ टाउन कमिटी एक्ट 2021 नो जों इमप्लीमेंट खायनान बागिबो दिनैनि इसी मीटिंग सिद्धांत नाहारका एनादर वेरी इम्पोर्टेंट जे डिस्कशन जों दिनै तुबुका आगिनि एडीसी नि हाफांरक जे डिसीजन नाहारै थांनानै 100 पॉइंट रोस्टर त्रिपुरा स्टेट नि जे 100 पॉइंट रोस्टर आ रोस्टर मुताबिक 31% टिप्रारक माननाय बाकी माननाय चीनी नॉन टिप्रा आबो तो एडीसी चीनी बागी सेंके तो और जत किछुनो चीनी नानि कक है बिनि बागी तिनिनि एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग जों सिद्धांत नाहारका रिजॉल्व खालायका वी हैव टेकन अ रेजोल्यूशन the 100 point roster left front ni amalo oro je implement khlainani boro abono जों बातिल खायै chini Kwtal oro recruitment and promotion policy जों oro chengnai homo chini bagi khlaijak ADC oro chini mangnai जों abono tini isi meeting जों सिद्धांत नाहारका another important decision जों tini नाहारका যে সমস্ত স্কুল এডিসি বিসিঙ্গ প্রায় 1600 উপর স্কুল তমজন শিখাইতে আর স্কুল রগনি বিসিং যে সমস্ত স্কুল তাবো ইংলিশ মিডিয়াম মুঙ্গাকো আ ইংলিশ মিডিয়াম ইয়া স্কুল রনজন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খাইবাইছেন ইউ প্লিজ ট্রাই টু ফলো নন ইংলিশ মিডিয়াম যে স্কুল তমন ব হিন্দি বাইফানংতম কক वानसा कक बैफानंथुं बा पांजाबी बैफानंथुं जे स्कूल रक फोरोंजागै दंमानि आबनो सम्पूर्ण भावे जों इंग्लिश मीडियम स्कूल ताबो कन्वर्ट खालायसन এবং চিনি মিডিয়াম परिमाणी इंग्लिश बाय इंसिनाय मबो तिनि निचिनि वेरी इम्पोर्टेंट डिसीजन जों नाहारका तै कैसा जागा जों साका जे चिनि स्टेट गवर्नमेंट और त्रिपुरानी बर एडीसी एरियानी विभिन्न संस्था दं और सामुं दांफायनाय जेमन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी लिमिटेड ONGCL ओमो हाई संस्था चीनी एडीसी नि रिसोर्स लांगै बाजारो फालो गैस फालो नरनु बाबा है थक फालजा और थक मानिया कोना ताकदो आइबानो बरं फांक्शन आबो बरो huge amount royalty दियो टैक्स दियो आ टैक्स
চিনি মান থাইনো 100% royalty and tax no bizagnan thum abu sendini EC meeting go decision naka je sangabon bagi state government no abong all authorities jonno bo sangsane sono tax na te kaisa sing siddhanto nahar ka thangnai 5 10 15 বছর আগে এডিসিও বসে ফান্ড পাইগে টিপন বড় আপু সিয়াইতে প্রত্যেক বরণ সংখ্যানাও যে এডিসিও মুংসা করি ফান্ড পাইয়া ফান্ড করি বনবু जों তিনি এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং সিদ্ধান্ত নাহার কা যে একটা এনকোয়ারি কমিটি নয়র ও এনকোয়ারি কমিটি বো থাংনাই 10 বছর বসে ফান্ড পাইকা এবং বসে খরচনকা ত্রিপুরানি বরগ্রং বাগি जों একটা হোয়াইট পেপার বরনো শ্বেতপত্র নো বাংলা বাই আ হোয়াইট পেপার নো जों জনসংখ্যা রমিতি সানে যে নাইবাইদি ত্রিপুরানি আগিনি যারা সরকার চালক ফান্ডাই রক ও সিপিএম ফান্ড কা কংগ্রেস ফান্ড কা বরক বাহাই ফান্ড जों রহ এবং जों তাঙ্গি চিনি বরমি সামন তাংমানিয়া আবরক তাবু বরমি ডিসকাঙ্গ সব কইছেন তেই কাইছে जों তিনি আরো ডিসকাশন তো বুকা যে চিনি এমডিসি র মেম্বার অফ ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল র বরংনি এলাকা উন্নয়ন খাইনান বাগি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস বং কোন ফান্ড করিয়ে जों তিনি ইসি মিটিং এর সিদ্ধান্ত নাহার কাছে বরং ন বহাইনো মিনিমাম পার ইয়ার 24 লাখ টাকা এরিয়া ডেভেলপ খাইনান বাগি ফান্ড রিজার্ভমেন্ট দং বিনি বাগি বো जों স্টেট গভর্নমেন্ট নো ফান্ড অ্যালোকেশন নি বাগি প্রপোজাল রহনাই আবনো হিনজাংনাই এমডিসি এরিয়া ডেভেলপমেন্ট ফান্ড মরক আগিনি যে চালক থাকলে এডমিনিস্ট্রেশন বড় কোনো স্টেপ না হারিয়ে কিন্তু जों ফাই जों नो स्टेप রনো না হারি তাই কাইছে जों নুকজাকা जों নুগর যে তাবু খরানি টাইম ফাইনাই তুমানি জরা চিনি বড় বড় তেইমা নিয়ে এবং তিনি সোর্স রানি থাঙ্গ হইছে অনেক জায়গা ট্রাক রক বাই তেইমা রাখাও হয় DWS ডিপার্টমেন্ট চিনি এডিসিনি থানি আবু করেই বরং ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ফ্যাসিলিটিস রিনানি আর সুবিধা কিন্তু সম্পূর্ণভাবে চিনি এডিসিন থানি আর ক্ষমতা করে বিনিবাগী তিনি এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং হচ্ছেন মব সিদ্ধান্ত নাহার কাছে রাজ্য সরকার সাজাগ নেয় যে সমস্ত এরিয়া ও তেইমান থকিয়া তড়িগড়ি বরং তিনি ব্যবস্থা মারবে कैसे का परमानेंट सॉल्यूशन ते कैसे का टेम्पररी सॉल्यूशन परमानेंट सॉल्यूशन जों प्रपोजल रहनाय जे डम्बर हाइडल पावर प्रोजेक्ट नि बुमुंगै आरो बान थेउइ चिनि गोबांमा बरफ न फुगियाकारि मा थांगायছে तामनि बागे आरो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट खाइनेन आरो ताबु इलेक्ट्रिसिटी এই ভাব সেই মাত্রাই কিন্তু তাবু জেনারেটিং आ तैनो जे बान्थेउइ जे तै दङ जों हनो आ तैनो पाइप नि बिसिंतै रिफाइन क्लाइ प्यूरिफाई क्लाइ पाब्लिक नो जे आम चायो तै मान तो गया पाइप बाय अन्तत बरनो रुइ तैनि प्रॉब्लम सल्व खाइगोन पण तैनि सोर्स तंकै नि पाइप बैतलाङै थांमान हाय बिनि बागै सेन्ट्रल फान्ड नो फाइ हाय आगरतला शहर जों मुखा आंबो आं आगरतला शहर दङ आंनुका सारा आगरतलाओ ड्रेन सिस्टेम खाई सीमेंटेड पाइप कतर कतर बड़ अलरेडी कोटी कोटी रां खरच खाई आइছে बड़ आरो बसर खाई बुझছেন সানান বুঝুন গন্ডা ছড়া হাই এরিয়া যেখানে তিনি কাকুক রাজজারনি ফাই হইছে রাশিয়াবাড়ি হিউজ ওয়াটার ক্রাইসিস অথচ তুইগানো আছে বরক তং হইছে তো বন যদি ফিল্টারিং সিস্টেম খাই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট আসুগুরি হই আর তিনও খানি মান হইছে टेम्पररी परमानेंट एक सॉल्यूशन निबागे स्टेट गवर्नमेंट में जों प्रपोजल रहा टेम्पररी सॉल्यूशन जों जरा डीएम्स तंगनाय बा ब्लॉक लेवल नि जरा ऑफिसर तंगनाय चिनि सीईओ नो जों साका जे नों स्टेट गवर्नमेंट नि प्रॉपर अथॉरिटी रखबाय जुगाजुग लाई चिनिया तैमा निया बरगनो तै नोंगानि व्यवस्था मा खालामनि विशेष भाबे चिनि ब्रु
riang takuk tei bukuk samruni rehabilitation ka the process is on আর রিহ্যাবিলিটেশন যারা মান্নাই রবনি আরো তৈনি বিয়াল লঙ্গি দং চিনি আমি খবর দং বরং স্পেশাল অ্যাটেনশন রুই আরো তৈনি ব্যবস্থা খাইজাক তুম সঙ্গাবো দাবি তুম খাই তেই গেছে তিনি চেন সিদ্ধান্ত আরো বথাঙ্কা যে চিনি জোনাল সাব জোনাল কমিটি রকছেন নাম নাই এবং আগে যে সমস্ত কমিটি দঙ্গনি আর কমিটি ন বিনি মেয়াদ পাইকা ডিজলভ নাই এবং তাবুক কতাল খাই কমিটি খাইয়ান বাগৈ जों তিনি ডিসিশন না এবং ভিলেজ কমিটিও বাহিন 587টা ভিলেজ नि এটা মনিটরিং কমিটি বসন খাইনে আবো ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল नि TTAAD এস্টাবলিশমেন্ট অফ ভিলেজ কমিটি অ্যাক্ট 1994 नि धारा अनुযায়ী सेक्शन 27, 29 and 41 नो फॉलो खाई जों ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और कैसे विलेज मॉनिटरिंग कमिटी खाइमानो एवं आ कमिटी सीईओ नोटिफिकेशन रिमानी उलो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एवं जोनल डेवलपमेंट ऑफिसर अनुसन आ कॉपी दिनाय आबो तिनिनि चिनि मीटिंग जों सिद्धांत नाहार खाइছে এবং এই অন্যান্য নানা যেমন তাবু করোনা ভাইরাস নি জরা করোনা ভাইরাস যেখানে আরো সংখ্যাও অক্সিজেন নি শর্টেজ অক্সিজেন মানখাইনো অনেক বড় বানছিও আ খবর जों মানো হইছে বিনি বাগৈ চিনি বুবাগ্রানি ওয়ান সুগমবাই চিনি ওয়ান সুগমাবাই जों তিনিওর একটা প্রস্তাব তো বুকা চিনি এক্সিকিউটিভ কমিটি মিটিং যে খুমলুঙ্গ চিনি एडीसी एडमिनिस्ट्रेशन नि बिसिंगतै इंडस्ट्री डिपार्टमेंट नि बिसिंगतै और कैसा ऑक्सीजन प्लांट एटलिस्ट पर मंथ बा पर डे बिनी 100 सिलिंडर्स पर डे अंतत 100 सिलिंडर्स और ऑक्सीजन प्रोडक्शन खैमानी ने अंते एक प्लांट जों कोविड सिचुएशन में विवेचना खाई और खुलुमनायनि एक सिद्धांत जों दिनै हाबाय जोंहाबोनि बागै the required files proposals and move खालायनाय and निश्चयबो একটা আসুক সহজ কামিয়া মন বাগै অনেক প্রসেস जों ফলো मा खालायनाय जों बेबो आलोचना खालाय आउन जों मुभ खालायनो नांगौ जों आबो साराबो दै गोबांमा सिद्धांत जों दिनै हाबाय जोंनि प्रथम ऐतिहासिक एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग देब्रामा था पावर ऑफ खाइमानी परे आईन बिगिनी बाय मिलिजाक जे सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन सो पदक्षेप दिनो वेरी मच आं सानान मुजुङो जे तिनिनि जे सिद्धांत ग्रेटर टिप्रालेन्ड गठन खालायनायनि बागै मस चिनि एक नम्बर आइছে ग्रेटर टिप्रालेन्ड गठन खालायनायनि बागै একটা কমিটি और স্নামনাই এবং আ কমিটিও বুবাগ্রানি লিডারশিপ না একটা কমিটি উনাই তিনিনি এক্সিকিউটিভ কমিটি আর রেজলিউশন না যে চিনি ফাইনাই অধিবেশন হব গ্রেটার টিপ্রালেন্ড রেজলিউশন চিনি অধিবেশন পাস কাউন্সিল অধিবেশন যখন নাই जों আরো গ্রেটার টিপ্রালেন্ড रेजोल्यूशन नो पास खाई जों स्टेट एवं सेंट्रल गवर्नमेंट नो पासापासी ग्रेटर टिप्रालेन्ड नि बागै साननानि बागै बनो ठीक भाबे डिमांड प्लेस खाइनान बागै दाबि दिसानान बागै एक कमिटिबो जों गठन खालामो अब दिनैनि इसी मीटिंग जों आबो सिद्धांत ना बुस्ता मिसालो टिपासार मीडिया वो सामन तांगाय टिपासार नि बागै टाउन स्टेक ना हरजाकना अब के इसी मीटिंग होगा भाई सारा जाखा दिनैनि इसी मीटिंग मीडिया रंग बागै निश्चय डिसकास खालायजागलिया तबे तंनाय आबो चिनि सीएम नि थानिया आईसीएटी डिपार्टमेंट दङ तो निश्चय काहाम न वान सुक जांगने कारण तिनि प्रथम एग्जीक्यूटिव कमिटी मीटिंग जे तिनि न যত কিছু সিদ্ধান্ত নাহার নাই মাবো মানি হাইছে অনেকক্ষণ মিটিং খাইতে কিন্তু মিডিয়া রং বাগै চিনি যে টিটিএডিসি নিতাবো
जों যারা এক্সিকিউটিভ মেম্বার সিএম সহ जों गाहाम मानसो এবং আগামী দিন হয়তো বা আলোচনার বিসিংতে বরং বাকিखौ जों হক सानो